welcome to episode 3 of the Devtopia Interlude podcast. So yeah, እንኳን ደህና ጠበቃችሁን። እንግዲህ በዛሬው ልናወራ ያሰብናቸው የተለያዩ እንትኖች ቶፒኮች አሉ። I guess over the next I don't know how long it will be. We'll talk about Next.js, exploit አሁን I don't know if you call it an exploit or a bug. Next.js get የተፈጠሩ issues ስለሱ እናወራለን። We'll talk something about building React Native turbo modules with Rust and stuff like that. We'll also talk about HTTP3 and why its adoption is slow down ያደርጋል ለምሳሌ ለምን እንደሆነ እናወራለን። I guess these are my topics from my side. ከዛ probably ጊዜ ካለን እንትን ሰሞኑን ፕራይመጂን ሲሰሩ የነበረው የሆነ ላይቭ ስትሪም ነበረ። I'm sure everyone is aware. ግን basically ምንድነው ከርሰር እየተጠቀሙ they will vibe code or they are vibe coding a game እና ከዛ ላይቭ ስትሪም ላይ የተመቸኝ ነገር or የድሮ የምጠቀመውን ላንጉጅ አስታውሶኛል ትንሽ which is Lua. probably ስለሱ እናወራለን ትንሽ። ሌላ ስለ FFmpeg አንዱ ቪዋላችን ጠይቆ ነበር። so እዚህ ላይ ትንሽ we will introduce FFmpeg ግን በሌላ hopefully በሌላ either live stream or interlude በደንብ ጠልቀን እናያለን FFmpeg ላይብረሪዎቹ። ከዛ probably we will talk about Nvidia, specifically NVP model የሚባል ነገር ሰሞኑን ሰራበት የነበረው ነገር ስለነበር so እነዚህ ናቸው ቶፒኮች። To start off, we should probably talk about Next.js ጋር የተፈጠረውን issue. So Next.js ጋር የተፈጠረው I think there was a check in their core base. So they have this thing called their middleware system. So it's like a web server substation and middleware, which you're probably aware of that. So what a middleware is just it intercepts like requests coming into your server. Depending on URL check argachu, headers used cookie check argachu, you perform some kind of action. That could be rate limiting, I guess some kind of security header option. So it's like there are a bunch of things you could do. One of the things most people do probably in their middlewares is checking for authentication and authorization and stuff. The problem with the Next.js exploit, there is a specific header called x-middleware sub request. So if you set that header value to the path to the file name of the middleware, so I guess draw by pages Next.js pages router na app router የሚባል but draw by pages router ጊዜ you can have multiple middlewares for each route in your app ማለት ነው። ከዛ it checks for like that name the middleware ስም like that it's path the file path ከዛ በኋላ ያን ቼክ አድርጎ header value እዛ ላይ ከሆነ it doesn't execute the middleware. It just completely stops executing the middleware and moves on to process the request ማለት ነው with your regular app logic. So ይሄ ምንድነው የሚፈጥረው? It's like if I'm an attacker, I could set that specific HTTP header x-middleware sub request ብዬ ፓዙን አስቀምጠዋለሁ። ከዛ your system ማለት authentication ቼክ አይደረግም፣ validation ምንም cross rate limiting ምናምን forget about it ሁሉም ነገር ያሳልፈስ። ከዛ I guess the justification they were trying to explain ያደረጉት there are occasions in which a middleware wants to call the endpoint itself. ከዛ በኋላ ራሱ endpointን ሲጠራ middleware ድጋሚ execute ያደርጋል። ከዛ በኋላ middleware ድጋሚ execute ካደረገ you can get in a loop ማለት ነው። ከዛ requestም ድጋሚ አዲስ middleware you can get in a loop. So to stop that loop ነው። ከዛ I guess they should have done some kind of secure key generate አድርጎ ከዛ እሷን key check ማድረግ to check for the request to check for recursive ሁኔታ ውስጥ እንደገቡ ግን they weren't doing that. So I guess the bunch of security researchers discovered that now it's fixed now I think. So በዚህ exploited የሆነ
አፕ አለ የለም ማለት አንችልም። we can't be sure. ሶ ሪሰርቸሮቹ ናቸው ወይ የመጀመሪያ ዲስከቨር ያደረጉት አላደረጉት አናውቅም። ሶ ኢትስ ፕሮባብሊ አ ሲሪየስ ኢሹ ማለት ነው። That's always the interesting part about እንደዚህ አይነት የሆነ ኤክስፕሎይት ሲገኙ አይደለ? Because like this been የሆነ ይሄ ከኔክስት.js all previous versions ውስጥ all previous I guess ከሚድልዌር በኋላ ያለው ቨርዥኖች በሙሉ they are vulnerable to this attack ማለት ነው። ከዛ probably የሆነ ሰው አሁን if you are a bad actor እና if you knew about this you'd probably የሆነ በጣም አታሳውቅ የሆነ መጠቀም ያለበት ቦታዎች ጋር ምናምን ብቻ እየተጠቀምከው ነው የምትቆየው። Yeah, I guess you're probably right. There were probably people using this exploit in the background. That's very interesting. And now the way the people found out about this was like just reading the code now. Just reading the like just article actually mention ያደረጉት we are just reading the የሆነ 12.7 ምናምን የሆነ የNextJS ሪሊዝ ታግ ላይ ያለውን ኮድ እኔ ደግሞ I've been saying this የምሬን ነው። I'm going to go to a tangent. Ever since like 2022 ምናምን ካየት ማለት ነው every month or every couple of months የሆነ አንድ ቢግ ዲል የሆነ ኤክስፕሎይት ሁሌ አናውንስ ይደረጋል። የሆነ ቢግ ዲል የሆነ አንድ ሲቪ በቃ አናውንስ አድርገው ምናምን ፊክስ ይደረግ ምናምን ይባላል። እኔ what's happening here is ማለት ነው I think people could be employing a bunch of AI tools to do this. I think what's happening is mention አስበው ቆይ if what they said was true ማለት ነው እያንዳንዱ ታግ አሁን ከሌተስት ታጉ ጀምረው አንድ ታግ ወደ ኋላ እያሉ ኮዱን አንብበው ነው 12.7 ላይ ያለውን ያገኙት። I don't think so. No. የሆነ ቱል ማይኖራቸው Yeah. analysis tool. I'm suspecting የሚመስለኝ it's like there is የሆነ አሁን AI tool የሆነ ሙሉ ኮድ ቤዝን ወደ አንድ ቴክስት ፋይል ጀነሬት አድርገው ምናምን ለሞዴል ሰጥተው they're doing something like that. Maybe some kind of የሆነ specific tooling ገንብተውበት እዛው ዙሪያው ላይ ግን yeah I think because we're getting too many CVs, too many. It's like rate. I think I need someone to graph the rate of CV discovery pre-ChatGPT, pre-LLM. Post LLM, yeah. It would be actually interesting to see data, right? Yeah, I think we're on there are way too many of them happening. Yeah. እና ደግሞ even in like severity-ያቸው ምን ያህል ይመስላል like በጣም severe አሁን እኮ በጣም ይሄኛው it's crazy ግን I guess የሆነ የኤክስ ዊንዶው ሲስተም ላይ የተገኘ ነበረ ሪሞት ኮድ ኤክሲኪዩሽን አብዛኞቹ በቃ ሪሞት ኮድ ኤክሲኪዩሽን the highest level you can get ነው so I guess CV ሲጀመር ሬቲንግ አላቸው I think based on the severity this got like a 9.1 or something I think ግን there are a lot of them happening and I think it's partially influenced by the AI tooling. I see. ግን አሁን ይሄ ብሉ ቲም ነው ሬድ ቲም ቢያገኘው ደግሞ አስበው like እንትን AI ቱሎች ኢምፕሎይ አድርገው probably unhinged የሆነ agentic እንትን tool because one of the reasons እኔ ደግሞ ይሄንን ያልኩበት ምክንያት people were actually blue team ይሄን እያደረጉ ነበር during the early days of ChatGPT ምናምን I remember reading a blog about the guy who created and still works on Carl. A bunch of እነዚህ security researcher የሚሉ ሰዎች ራሳቸውን እሱ እንደዛ ነበር እየተናደደ ነበር ምንድነው ያደረጉት they just started running a bunch of LLMs through the code base እና ከዛ just find exploits ብለዋቸው ከዛ randomly issue create አድርገው እነሱ ሳያነቡት የከርል እንትን ጋር ሴንድ እያደረጉት ከዛ that guy annoyed ሆነ ከዛ AI based ምናምን የሆነ exploit እንትን ካውም ሪፖርት እንዳታደርጉልኝ ምናምን ብሎ እየተናደደ ነበር so if the blue teams were doing this in like I don't know 23 ምናምን 2023 የተጻፈ አርቲክል ነው መሰለኝ back then why wouldn't the red teams being it's gonna be interesting anyways ስለ AI ካወራን it's gonna ባይስ ኤክስፕሎይተሮች ካላችሁ you should be doing this more or የሆነ የምታውቁት ኢንፎርሜሽን ካለ ስለ እንደዚህ አይነት using AI tools the effectiveness of AI tools for finding exploits ምናምን I mean testing ላይ already አሉ እንደዚህ አይነት ቱሎች ቴስት ጀነሬት የሚያደርጉላችሁ ቴስት ራይት የሚያደርጉም አሉ ግን ይሄ አውቶሜትድ ቴስቶች ራን የሚያደርጉም ይኖራሉ probably ኮድ ሶናር ኪዩብን ታውቃለህ ይሄ ሶናር ኪዩብ ነው ምናምን የሚባለው ይሄ ኮድ basically ምንድነው የሚባለው I don't know the exact term ግን basically ኮድ ቤዝን አይቶ
it gives you a score Oh, አለ አይደል I remember ምንድን ነበረ? JavaScript አላምጥ ነበር አስቸዋለሁ። so anyways እንደዚህ አይነት like ላይብረሪ ዲፔንደንሲ እየተጠቀምከው ያለው ኤክስፕሎይት ካለበት ምናምን ኖ ሴኩሪቲ ላይ ብቻ ሳይሆን ቤስት ፕራክቲስስም ብዙ ከብዙ አንግሎች አይቶ የሆነ ስኮር ይሰጣል። we used to use it እኔ ሳይሆን ስፔሲፊክሊ ግን as a company we used to use it እዛ ላይም ሳይክቱበት አይቀርም። I guess I don't know እሱ ላይ I'm not comfortable with using AI tools. I guess የሆነ ካርጎ ላይ ክሊፕ የሚባል አለን or A3 አይነት እንደሱ አይነት ነገር ACT-ውን abstract syntax tree-ውን አናላይዝ አድርጎ የሆነ this is a better way of doing that የሚለኝ ቱል ይሻለኛል እንጂ I wouldn't trust any AI with that. I think ሞዲፋይ አደረገው እኮ just gives you a score like ብዙ ሜትሪኮች አሉት በዚህ ሜትሪክ you got 6.9 room for improvement አይነት ነገር ነው የሚሰጠው እንጂ ግን ቆይ would be interesting especially for when you're trying out a new language and stuff የሆነ ታውቃለህ ድሮ ሞዴሎችን it's like አብዛኛው ሰዎች functional programming ሲማሩ የሚያስቸግራቸው ነው it's like their previous models of doing something ያውቃሉ ከዛ በኋላ how to do that in እንትን ብለው ሰርች ያደርጋሉ they probably get some ከዛ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ምናምን ይሄ እኮ በጣም how could people live with this ምናምን ይላሉ ግን that's actually not there is another way you should be doing it አይነት ነገር understand ከዛ እንደሱ አይነት ኬዞችን አሁን እንደነ ካርጎ ክሊፒ ኤስሊንት ምናምን እነሱ ደስ የሚሉኝ if you when you like trying to use a new library or a new language that check አድርገው ከዛ እንደዚህ ብታረጉ ይሻላል ሲሉክ ደስ ይላል። yeah okay it will help you learn the language like በsuggest እያደረገ cool you're done with your talk I think NextJS ያን ያህል ማለት የምችለው ነገር okay so and actually it was a fun surprise ሰሞኑን ዝም ብዬ ባክግራውንድ ላይ ፕሌይ አድርጌው ነበር የነ by the way ፕራሚጀን ነው የነሱን ላይቭ ስትሪም ለሰባት ቀን የሆነ ጌም ቫይብ ኮድ የሚያደርጉበት እና it was interesting to watch እና አስታወሰኝ ስለ ሉዋ እና ሉዋ used to be one of my favorite scripting tools ለአንድ ወር ነው ለሁለት ወር ነው ተጠቅሜ ከዛ I discarded it because like any other ኮሌጅ ተማሪ on to the next big tool ነው እና so anyways CryEngine ላይ it was supported CryEngine ማለት it's basically a game engine ክራይሲስ ጌሙን የምታውቁት ከሆነ እሱ same company እና CryEngine ሉዋ ስክሪፕቲንግ ሰፖርት ያደርግ ነበርና I used to use it እዛ ላይ ዝም ብዬ ኤክስፐሪመንት እያደረኩበት ነበርና ሉዋ is actually a very good scripting language እና በጣም በቃ it's very minimal the interpreter is 200 kbs አሁን ነው ሪሰርች ሳደርግ ለዚህ so 200 kilobyte interpreter ማለት is crazy እና it used to be አሁን I need to revisit it ግን it used to be በጣም አሪፍ scripting language the way it handled okay multi-threading ባይሆንም sort of it used to be nice it's a form of multi-threading it's a form of multi-threading coroutines yes coroutines ማለት ነው so it used to እንዴት ነበረ you hand off you basically start processing something in a function kaza you basically I don't know the exact term ግን you ትለቀዋለ you hand the thread to thread sound the control flow the flow control to another routine እና ደግሞ when that routine is done ደግሞ it will hand you back the so እንደዚህ አይነት flow ነበረው so it's been like more than 10 years ስለዚህ አላስታውሰውም I think it would be nice to revisit it በተለይ ይሄ coroutines before like I think the first language that came up with that was C#. I think before C#, the C# designer. Okay. No, coroutines. The idea of coroutines, the idea of promises. Every language was using the coroutines based like green trading, like multi-threading approach. Even like the first version of Rust had like green trading implementation. coroutines based ነበር የሚሰራው they just scrapped it እና OS level ትሬዶችን ነው ስፖን ማድረግ ግን it's like C# ሲመጣ ከዛ JavaScript ምናምን I guess promises are in my opinion promises are a better interface for
doing that. Okay. Can promises so is that OS level OS one hand የሚያደርገው like thread out አድርጎ ምናምን ነገር No, ወይስ it's just is a it beta. It's like it's basically doing the same thing as the idea of coroutines ምናምን ግን you're it's like a beta API on top of that. I think. So I think ስለዚህ the OS is not involved at all. So it's not real parallelism ማለት ነው. it's not real parallelism. Yeah. So it's like the idea of I guess the green threads እና OS threads. I think the OS threads ሌላ ስም እንዳላቸው አላውቅም ግን OS threads they're like more of a concurrency kind of thing. So you're just you have some kind of runtime execution. OS thread current gun you're literally just you're just spawning another thing that's like the CPU will run independently. I understand. ይሄኛው እዚህ ሉዋ ላይ ግን it's a little different I think. Okay. Because for example እኔ okay ከማስታወሰው የተጠቀምኩት እንትን ላይ ነው. Let's say game programming ላይ there's an action right የሆነ agent አለ like ራሱን የቻለ for example a character is walking ከዛ በኋላ ይቆምና it will think for a bit. Okay. Right? So how you would implement it on Lua is, for example, using a coroutine, like character walk meal function or something like that. Because I walk yaragna, okay, walk meal function like there's like a thinking 5-second thinking thing basically. Again, baza kasfat ውስጥ like coroutine it will let go control. basically so the main color ይመልሰዋል ከዛ main color ላይ የሚሰራውን ስራ ይሰራና ከዛ resume ይሏል like resume the coroutine right so the character will resume whatever it is doing or something እና it's a very split screen አድርጌ I will demo it ለምን ዛሬ ማታ ወይ ነገ ምናምን ነገር እሞክራለሁ ግን I guess that ይሄ አሁን it's not real ያለው like game engine ለጌም ኢንጂኑ like control flow ወደ game engine transfer የሚደረግበትን ፖይንቶችን ነው በኮሪቱን እየነገርኩ ያለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማለት like ወደ game engine ብቻ ሳይሆን ወደ parent function calling function or something እንደዚህ አይነት control flow it's a weird you've never seen it in other languages? I have never. ስለ ፓይተን ላይ አላየሁትም እኔም ማውቃቸው ላይ አላየሁትም ፓይተን which is Python Java C++ ግን that seems interesting. Every await is a potential for your just runtime block የሚያደርግበት so ይሄንን በpromise based interface ከሆነ you just await a promise there ከዛ ያ promise await ሲደረግ is calling out to the game engine so I guess it would be the same kind of model as a promise-based or future-based API. And I guess, hey, according to I've never used it. I'll demo it now splitting again tomorrow, which is interesting. And the simplicity of Lua is crazy. አሁን ራሱ ስትሪሙ በማየት ራሱ ማስታወስ ጀመርኩኝ ድሮ I think my whole thing with Lua though like I haven't used it that much just to configure NeoV ምናምን I've used it again cuz it's like index based Lua indexing is not zero based it's one based ከዛ በኋላ sorting ቴስት ታውቀዋለህ ሶዲንግ የሆነ ራሻን ጋር ሶዲንግ the C++ program እሱ የሆነ ቀን የሆነ ትዊት አደረገ ከዛ just this is what it takes to የሆነ እንትን Luan ወደ zero based ማድረግ ብሎ ከዛ he found out the place in the code base where they defined it to be one based ከዛ he turned it into a zero ከዛ he tweeted it and it was like a one line change ከዛ በኋላ it's like it's like I think I've done this thing with Go I think I've done it with TypeScript it's like fork I could actually just read the code base and modify it so I think that የሆነ የገፋፋኝ የሶዲንግ ስትሪሞችን ማየት ነው እና it's like እሱ ሁሌ እንደዛ ነው የሚለው just you clone the repository ከዛ just put a random panic or like language I guess if it was JavaScript you would put in a throw or if it was I guess Go Rust ምናምን ከሆነ ፓኒክ አታረጋ just to show you like you can control the code ከዛ ሁሉን ክሎን አድርገኝ መጀመሪያ main functionቸው ጋር አይደና I just put in a panic ከዛ it's actually very good just forking and like modifying it's like የሚፈጠረው ምንድነው መሰለህ to build something you probably it will take you like የሆነ ነገር ከዜሮ ፋይል ተነስተክ የሆነ ነገር implement ማለት it take you probably a couple of days ምናምን ነገር ከዛ
ግን if you're like when you're forking already የተሰራ ኦፕን ሶርስ ከዛ adding a feature to it ምናምን ደስ የሚለው ነገር like there is already a big thing to it ምናምን ነገር ከዛ አንተ የሆነ ነገር አድ ስታደርግበት you feel like አንተ የገነባው የገነባው ሳይሆን you feel like you have ownership over that whole bigger thing ያንተ version it's like this is እንትን ግን በእኔ version ከዛ all of it አለ ከዛ እኔ የፈለኩት እንደም ተጨማሪ አለበት so I guess it's like there is a kind of a thrill to it I could see why የሆነ open source maintainers ምናምን ዝም ብለው የሆነ PR create ማድረግ ዝም ብለህ አበሶ ጥሩ maintainers ምናምን merge የሚያደርጉ ከሆነ ካገኘክ it could get addicting that feeling እኔ እኔ እንደዛ አድርጌ አላውቅም በእንደዚህ አይነት ትልቅ ፕሮጀክት አክቹዋሊ just to rip through it by the way Lua ላይ the only data structure is a table like it's a table they call it which is weird በጣም እና main function የሚባል ነገር የለም so it's a question ከላይ ወደ ታች ነው execute like just python ምናምን እንደዛ ነገር that's cool python ላይ like entry እንትን አለ like entry point አለ okay strictly ከላይ ወደ ታች ነው like okay it's ብቻ ገራሚ ነው I like Lua አሁን መለስበታለሁ እስቲ የሆነ ፕሮጀክት ብቻ ላገኝ እንጂ Brazilian excellence it's a Brazilian Elixir እና Lua Elixir እና Lua በብራዚሊያን ፕሮግራም ኢንጂነር አላውቅም ነበር እሱ ግን ኢንትረስቲንግ እናንተም you should look into it Lua appreciation Lua appreciation segment ነው ይሄኛው okay so what should be the next segment okay so let's continue. talk about your making turbo modules so I did a live stream I think on Monday link እናደርገዋለን yeah so we were building a turbo module are like rest I think I don't know React Native's way to run the native code run ማድረግ ከፈለክ የምትጠቀምበት ሲስተም ነው turbo modules የሚባለው ከዛ በኋላ turbo modules የC++ ኢንተርፌስ አላቸው you could get access to the javascript object በዛ በC++ equivalent data structure አለው ምናምን ከዛ በኋላ you could do your computation and set your values they can return back the JSI object ነው የሚሉት እሱን object return ታደርጋለህ that could get access in javascript so it's like interop ማድረጊያ መንገድ ነው so because like when you're doing computation critical stuff or you want to interact with the Android APIs underlying Android APIs or stuff like that you'd want to use a turbo module so እዛ ላይ እኛ የሰራነው የረስት ቤዝድ turbo module ፕሮጀክት ነበር የሰራነው ከዛ በኋላ እሱን ስለሱ ለማውራት ነው ግን so the thing about making turbo modules in rest ከባድ ኮምፕሊኬት የሚያደርገው ነገር የሪያክት ኔቲቭ turbo module interface የC++ ነው ግዴታ you can only do it with C++ so የሚፈቅደው በC++ ብቻ ፋንክሽኖችን ዲፋይን አድርገህ እነሱ ናቸው ሎድ የሚደረጉልን ማለት ነው ሊንክ ሲደ ብቻ ከዛ ግን okay that's fine rest side ግን በዛ ሳይድ በC++ ማድረጋቸው I don't know I think to be more universal they should have chosen C but I guess meta ምናምን ብዙ C++ ስለሚሰሩ I guess I don't know why they chose it ግን that works for them ለሳ choose አደረጉት so rest ጋር ግን when you're defining a function to be like dynamically linked የሚሆን library ላይ function define ስታደርግ እዛ ላይ መጠቀም ይችላል በfunction define ማድረግ ስትፈልግ define ማድረግ የምችለው በC ኢንተርፌስ ብቻ ነው ይሄ ኢንተርፌስ ለFFI የምንጠቀመው ነው ABI ነው የምንላቸው application binary interface so ይሄ ABI is like because both of the things are going to be running in the same memory space just ABI define የሚያደርገው ይሄን function ስትጠራ እዚህ ባይት ፖዚሽን ላይ እንደዚህ ዳታ ከዛ በኋላ ዳታ ስትራክቸሩ ሴግመንት ስትራክቸር መደረግ ያለበት የፊልድ ኔሙ ከዛ ምናምን ብቻ ባይት ኦርደሪንጉን ዲፋይን የምታደርግበት መንገድ ነው ABI የሚባለው ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ይሄንን አስቀምጠህ ከጠራኸኝ እዛ ጋር ያለውን ዳታ ተጠቅሜ ራን አደርጋለሁ ነው the whole thing የABI specification ማለት ነው ከዛ there are probably C the most famous ABI እንደዋለት C ነው ፓይተን በጣም ሰፖርት ያደርገዋል እና C በቃ almost ሁሉም language ግዴታ C support ማድረግ go support ያደርገዋል like Swift any language like ዓለም ላይ ለመንቀሳቀስ because yes ABI ማውራት አለበት especially compiled ከሆነ ማለት ነው
ከዛ በኋላ ራስት ኔቲቭሊ ሰፖርት ሲ ኤፒአይ ማለት ነው። ግን የሲ ፕላስ ፕላስ ኤፒአይን ሰፖርት አያደርግም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በረስት የጻፍኩትን የቱርቦ ሞጁል ብጽፍ ቀጥታ በሪያክት ኔቲቭ ሳይዱ ሎድ እንዲደረግ ማድረግ አልችልም ማለት ነው። because it doesn't have a C++ interface. So the annoying part about writing a Rust turbo module is you have to write the glue C++ part. So you have to write your Rust code, export it to a C API interface. ከዛ C++ C ስለሚያውቅ የሲ ኢንተርፌስ ስለሚያውቅ you load your Rust library with the from C++. ከዛ C++ ደግሞ የሲ ፕላስ ፕላስ ኤፒአይ ኢንተርፌሶችን ታውቃለህ። ከዛ እሱን ኤክስፖርት አድርጓል። ዳስ ዋት ሪያክት ኔቲቭ ሶ ዩ ኦልዌይስ ሃቭ ቱ ራይት አ ባንች ኦፍ ግሉ ኮድ እንደሚል ሲ ፕላስ ፕላስ ግሉ ኮድ እንደሚል። ከዛ በኋላ ዊ ወር ላይክ ይህንን በቃ ማኑዋሊ መጻፍ ካለብን ፕሮባብሊ ላይክ ደ ካምፓኒ ወርካት የሆነ ብዙ ቦታዎችን ወደ ረስት ሙቭ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ቢካዝ ሜቢ ኦር ዊር ጋና ሃቭ ቱ ካም አፕ ዊዝ አ ጀነራላይዝድ ኢንተርፌስ ብለን እያሰብን እንዳለ ዊ ፋውንድ አ ግሬት ፕሮጀክት ኮልድ Ubrin. We've been calling it Ubrin. Again, nasu actual creator Ubrin like Chiragan. It's like unify bind chain React Native. So what it does is just a binding generator. No, you can annotate your REST code with a part export argo, a targo, a export argo black. Kadawala it's like goes over your code. Sees the structures you export to the marag if I like catch on, generates the C++ code for you. ከዛ you can glue code መጻፍ አይጠበቅብም. You could just import it into your React Native product አለቀ። ከዛ that made the job a lot easier. ከዛ we ported like I talked in the ቶኩ ላይ እንደተናገርኩት የሃጊንግ ፌስ ቶከናይዘርስ ላይብረሪን ፖርት ሳይሆን አረ ነው ምን በላ በሪያክት ኔቲቭ ኢንተርፌስ ሰራንለት። ከዛ ደግሞ because the app is an email kind of thing ኢሜል ፓርስ እናደርጋለን ሮ ኢሜል ፓርስ ለምናደርግ የኢሜል ፓርሰር ላይብረሪ እንደዛ ሰራ። ከዛ it's like we've gotten a good good value out of it. ምክንያቱም ትንሽ ፐርፎርማንስ ቴስት ራሱ ምናምን ስናደርግ ከድሮ ከጃቫስክሪፕት ኢምፕሊሜንቴሽን በረስት ኢንተርፌስ ስናደርገው it was getting a whole lot faster. ከዛ ግን the thing about it ደግሞ ሌላ ትንሽ እያጋጠመን ያለው ችግር አሁን እንትን ነው ሜሞሪ ሳይዝ የሜሞሪ የፋይሉንም ሳይዝ ይሁን ብቻ like the number of turbo modules we have to load in ማብዛት አንፈልግም ምክንያቱም that could create a lot of complications ማለት ነው። so the general የሆነ way of like React Native apps ሲሰሩ እንደዚህ high performance React Native app high performance ሆኖ cross platform app ለመስራት ከፈለግ I think the best way to do it is more with the technologies I've seen is you build a React Native shell, you use React Native shell for the UI, like because you could get a lot of good JavaScript developers and UI programmers to use React Native. And now the ecosystem is also good. Lazi UI in basu sarwala. Kaza gan all your performance critical stuff and SDK stuff ala. Like ለምሳሌ if you're building I don't know ማያፕ የሚባል ማያፕ ኤስዲኬ ጽፍና ከዛ all of your performance እኛ አሁን ቶከናይዘሩ ለብቻ እንትን ቱርቦ ሞጁል ሰራንለት ኢሜል ፓርሰሩን ለብቻ ሁለቱንም አንድ ቱርቦ ሞጁል ውስጥ ማለት ነው። ከዛ just have one giant turbo module ሁሉንም የፋንክሽን ፋንክሽን የሚያደርገው መስራት የሚፈልገውን ነገር በሙሉ እዛ ውስጥ ዲክሌር ታደርጋለህ። the cool part about it ደግሞ ረስት ሳይድ ላይ አንድሮይድ ኤስዲኬ like ራሱ ጉግል a lot of የነሱ ኮምፖነንትስን ወደ አንድሮይድ ስዊች እያደረጉ ስለሆነ ኦፊሻሊ በጉግል ሜንቴንድ የሆነ አንድሮይድ ኤስዲኬ ላይብረሪ አለ። so you can interact with the network the storage system APIs from the rest side ማለት ነው። ከዛ I think I should probably build a demo app with that and now it could be good I think. We should know. I should know. Yeah. That's great. Yeah, so that became a good success at and then measure arkachutal like the difference in performance. I'm sure there was again measure arkachutal. Yeah, and what's the percentage? So before switching to the Rust-based turbo module, we were using a basic C++ implementation of a specific tokenizer. We were only using, I think, before I joined the company, they had the C++ tokenizer already built there, and it only could handle, I think, BERT, the tokenization for the BERT. BERT is like a portable model, yeah, it's like an LLM kind of. No, it's like an LLM. I don't know the exact term. Like you can fine tune it, like text understanding line. Because we're just using it for clustering. So yeah, BERT specific ብቻ ቶከናይዝ የሚያደርግ ነበረ።
ከዛ በኋላ ግን እሱን በሲ++ ናይትሮ ሞጁል ነው የተጻፈው ናይትሮ ሞጁል ደግሞ is just a specific ስም for የሆነ ሌላ ላይብረሪ ነው ቱርቦ ሞጁል ነው ከስር ግን እኛ በጣም በቃ ፈጣን እናደርግላቸዋለን ምናምን የሚሉ ናቸው ናይትሮ ሞጁል ሶ በዛ የተሰራ ሲ++ የተጻፈ ፕሮጀክት ነበረ ከዛ በኋላ እሱን እንትን ወደ ረስት ስዊች አድርገ ነው ፐርፎርማንሱን ቴስት እናደርገው የእንትኑ የሲ++ ኢምፕሊሜንቴሽኑ we do multiple batches of emails ማለት ነው በአንዴ 5 ኢሜል ነው ቶከናይዝ የምናደርገው እንደዛ ያለውን ሉፕ ቼክ ሳደርገው ስለዚህ 5 እያደረገ ማለት ነው so that it goes up to 32 ሚሊሰከንድ 21 ሚሊሰከንድ ከዛ እንደዛ እያደረገ it stabilizes around 24 milliseconds የሲ++ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ማለት ነው ከዛ him is very good tokenizing full 5 emails in 24 milliseconds is very good ከዛ ግን የሪአክት ኔቲቭ ቶከናይዘርስ የሚለውን ላይብራሪ ደግሞ ተጠቅሜ ቴስት አደረገው ግን 4 ሚሊሰከንድስ 5 ሚሊሰከንድስ 1 ሚሊሰከንድ ከዛ ስቴቢላይዝ የሚያደርገው ደግሞ 1.23 ሚሊሰከንድ that's crazy ከዛ it's like ከሲ++ ራሱ ምንድን so እኔ like ሳስበው it's like እንደ ሲ++ ከሆነ የሆነ already it's like ስልክ it shouldn't be that this በሲ++ እና በረስት ኢምፕሊሜንቴሽን ምክንያት ግን the thing is Hugging Face tokenizers is being used by the whole industry. እኛ የሲ++ ኢምፕሊሜንቴሽን እዚሁ አንድ ለኛ ፕሮጀክት ስለሰራ good enough ብለን የተሆነ ነው ለዚህ እና የዋናው ግን የHugging Face tokenizers ግን ፐርፎርማንስ በቃ ለፐርፎርማንስ በጣም optimized because everybody is using it በጣም like በፐርፎርማንስ ኦፕቲማይዝ ተደርጓል እኛ ደግሞ እዛ ላይ ኢንተርፌስ ካደረግን we're benefiting from the work all of the industry putting into that yeah so because the tokenization እሱ በጣም faster ሆነ ማለት that's how we're talking about BERT still no ቶከናይዘሩ BERT ነው ይሄንኛው ኤግዛምፕል BERT ነው የተጠቀመው ግን አሁን የሲ++ አሁን ከዛ ደግሞ after a couple of like months after I joined the company and built this tokenizer it allows us to switch models ማለት ነው so we're now using a Roberta based model so if we had like a previous C++ based we would have to modify the code to support the Roberta tokenizer and stuff so yeah that's cool so we actually got some good value out of it yeah nice so anyways ስለ ቶፒክ ሰጀስት አርጉን ብለን ስንጠይቅ ቪወሮቻችን አንዱ ኤፍኤፍኤምፔግ ስለ ኤፍኤፍኤምፔግ አውሩ ነበር I guess we'll mention it እዚህ ላይ ግን I have a plan በደንብ in depth አብረን እንድናየው on a live stream or something ግን anyways ኤፍኤፍኤምፔግ is like a very በጣም ሰፊ broad የሆነ የኦዲዮ እና ቪዲዮ I guess you can call it manipulation library collection of libraries so FFmpeg is like ትልቁ ስም ነው እንጂ ውስጡ there's libv codec libv format libv filter ምናምን የሚባሉ ሌሎችም አሉ ግን I guess I've worked with the name is kind of strange can I FFmpeg mpeg ላይ depend yeah I guess they called it again every codec under every codec under every maxing so compressed mona raw እንትኖች so እኔ actually የተጠቀምኩት so when you're processing video streams machine learning purpose you need to so ለኤፊሽንሲ ብለን ስትሪሙ ሲመጣ it's probably in one of the formats H264 ሊሆን ይችላል H265 ሊሆን ይችላል HVEC ማለት ነው ሊሆን ይችላል እና we need to transform that into its raw form I think AVIC ነው የሚባለው ለቪዲዮ or ሌሎችም አሁን ለምሳሌ ለኦዲዮ AAC ወይም FLAC FLAC ሊሆን ይችላል so ወደዛ raw format ለመቀየር ነበር የተጠቀምኩት እና it's such a powerful tool I guess እያንዳንዱ ላይብረሪ code base-ን ልብ ብዬ አላየሁትም GitHub in another project I'm also using FFF probe FF probe yeah so it just gives you the media properties data of the file ስለ ብዙ ፕሌየሮች ዩዝ ኤፍኤፍኤምፔግ VLC uses it a lot ስልክ
actually a cool thing would be browser based video player መስራት እንደዚህ አይነት ነገር ግን ብራውዘር ሰፖርት የማይደረግ ኮዴክ ምናምን ብራውዘር ሰፖርት የማያደርገው ኮዴክ ለምሳሌ ሮ ኦዲዮ መስማት ከፈለግ without all of the compression artifacts የሌለው ነገር ከፈለግ you can probably use it የፈረደበት ዋዝም you could probably use it ግን አሪፍ library ነው it would be a nice topic for a live stream እና we will revisit it ለማለት ነው thank you for the suggestion ሌሎችም ካሉ please keep suggesting and ሌላ ደግሞ I wanted to talk about Nvidia so let me add one more topic so Nvidia እኔ ማምነው AI should be deployed at the edge in the edge not this ትልቅ የሆነ brain in the cloud ሳይሆን እኔ የምፈልገው envision ማድረግ የምፈልገው basically ስልኬ ውስጥ ዲፕሎይ የተደረገ or some device on the edge ለምሳሌ ካሜራ ላይ or CCTV ላይ ራሱ ካሜራ ውስጥ ዲፕሎይ የተደረገ ሞዴል ይኖራል እና actually in my day job እንደዚህ አይነት ስራ ነው የምንሰራው እና support Nvidia actually ዲቫይሶች ለዚህ purpose ያመርታል deployable የሆኑ like capable የሆኑ ዲቫይሶች ያመርታል so I don't know if you've heard of Jetson devices Nvidia Jetson have you ever heard of those I haven't heard of them that much እና የሚገርሙ ዲቫይሶች ናቸው they're like under $1,000 still expensive ለኛ ግን in the grand scheme of things በጣም affordable ናቸው እና they're very capable እና ብዙ አይነት ቨርዥኖች አሉ ኦፍ ኮርስ ከ$100 ጀምሮ አለ by the way Nvidia Jetson Nano የምትባላለች የዴቨሎፕመንት ኪት ናት እስከ ትላልቅ like Navier AGX የሚባላል ሌሎችም አሉ so anyways I was very impressed ለምሳሌ one of their most powerful Jetson devices Nvidia RTX 5090 almost half the performance አለው እና it's crazy good እና ሞዴሎች ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን on the edge እና ኢምቤድ ማድረግ እንችላለን ዲቫይሶች ውስጥ የሆነ ፋክተሪ ካለ ኢንዱስትሪያል ዩስ ከፈለግን are these like chips or እንትን ናቸው ሙሉ ልክ እንደ አርዱዊኖ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር there's the actual Nvidia GPU and there are other chips that ለኮንትሮል ምናምን ለኮንትሮል there's also a CPU ነገር ግን very trivial የሆነ CPU ከዛ ላይ ከአክቹዋል ከሜን ዲቫይሱ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ትሩ የሆነ ከፈለክ ብዙ አይነት ኮኔክሽን ሜካኒዝሞች አሉ ትሩ ሲሪያል ማድረግ ትችላለህ ከፈለክ ግን that's not effective ግን they have PCI connections to a bigger device ለምሳሌ ማሽን ሊሆን ይችላል or camera or something like that እና በጣም ኢምፕሬሲቭ ዲቫይሶች ናቸው እና ብዙ ሰው ያውቃቸው እኔም ዲስከቨር ያደረኳቸው is because of my job እና I feel like እኛ ሀገር በተለይ instead of investing ይሄ በጣም ትላልቅ ኤክስትራቫጋንት ዴታ ሴንተርስ actually ሶሉሽኑን ፕሮብለሙ ያለበት ጋር ማድረግ I think that's a better architecture than a server client sort of thing I guess ከኢነርጂ ዩዜጅ ምናምን ፐርስፔክቲቭ አንጻር ራሱ solar powered መሆን ይችላል you can dynamically so እነዚህ ዲቫይሶች actually any Nvidia device probably AMD device ጭምር ፕሮግራማቲክሊ ኮንትሮል ማለት ይችላል የፓወር ዩዜጅ so ይሄ ዲቫይስ can operate ለምሳሌ በ10 ዋት ፓወር ኦር ከፈለገ ደግሞ በ30 40 ዋት ፓወር እያለ ይጨምራል so ፕሮግራማቲክሊ ኮንትሮል ማለት ይችላል ለምሳሌ solar powered ከሆነ you can have a mechanism where የሶላር ፓወር ኢንቴኩን እያየክ ዳይናሚክሊ የዚህን ዲቫይስ ፓወር ዩዜጁን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል so NVP ሞዴል የሚባል እንትን አለው ኢንተርፌስ አለው ይሄ GPU ማለት ነው any Nvidia GPU actually where you can define power usages እና አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር if you want to deploy a smart solution እስከዛሬ የምናደርገው
ሰርቨር አለ የሆነ ሴንትራል አዲስ አበባ or something Yeah. ከዛ የሆነ ሲም ካርድ ያላት የሆነች ትንሽ ዲቫይስ አርዱዊኖ ልትሆን ይችላል የሆነ ካሜራ ሊሆን ይችላል እሱን ደግሞ የሆነ ገጠር ኢዘር እርሻ ላይ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ሶሉሽን ነው ዳታ መላክ ብቻ ነው የሚሆነው እኔ I don't believe in that architecture እኔ የሚመስለኝ ጥሩ የሚመስለኝ the processing unitም አብሮ ከኤንድ ዲቫይሱ ጋር ኤጅ ላይ ቢሆን ነው better effective ብዙ እዛው ቢያልቅ ይሻላል እዛው ቢያልቅና እዛው self contained ቢሆን አብሶ አሁን እንዳልከው የሆነ ለሩራል ኤሪያ ዲፕሎይመንት ላይ ምናምን shouldn't እና I really like these devices እና check them out እና developer kit አለው ምናምን እኔ I hope እንግዲህ እስቲ ሰው ሲመጣ ምናምን ከውጪ ሲመጣ ይዘው ሊመጡ $100 ምናምን ቢያንስ እሷ ላይ በደንብ አሪፍ ስራ ብንሰራ አሪፍ ነው ግን to talk generally about the way like the way of deploying systems you talked about it's like software developers ብቻ ነው እንደዚህ ሲስተሞችን እያቀበለ የምናበላቸው እንጂ አስበዋል ለምሳሌ watch ምናምን ነገር I have to talk to my central server to tell you the correct time ምናምን ቢል centralization እንወዳለን some of us hate that እና hate I guess ግን decentral እና bitcoin cryptocurrencies ግን it's just ስለ አርኪቴክቸሩ እኔ it makes sense generally centralized ሆነ አሁን አንደኛ the easier way already telecom infrastructure ጥሩ ካለን why not send the data central የሆነ ቦታ ላይ እና shared የሆነ compute እኔ I don't like that model ለብዙ እንትኖች አንደኛ centralization የራሱ የሆነ እንትን አለው weaknesses አሁን እዚህ ጋር ያለው ነገር ሲያቆም እነዛ ሙሉ በቃ just breaks ናቸው it breaks down በቃ ይሄ smart solutions have to work totally offline የኔ አይዲያ ማለት የኔ አይዲያ ሳይሆን the philosophy I want to follow centralization መጥፋት አለበት እና ስማርት የሆኑ ሶሉሽኖች they have to work totally offline self contained መሆን አለባቸው እና they have to be as close to the problem as possible እና portability ደግሞ ማመቻቸት አለበት እና እነዚህ ዴታ ሴንተሮች I don't like that architecture. So ይሄንኛው ነገር like አሁን ኖርማል እንዳንተው ቀደም እንዳልከው JSON ዲቫይሶችን so consumers now ገዝተው they could just experiment with them yes, it's available on Amazon ምንም ገዝተው experiment ማለት there's like a development kit Nvidia ከምታስበው በላይ documentation አለው so much so በጣም complicated ወይ ቀደም የሆነ እንትን እያልከ ነበር መሰለኝ ሞዴል ራን specific model ምናምን መሆን አለባቸው አሁን ለምሳሌ ኦብጀክት ዲቴክሽን ሞዴል ከሆነ ራን ታርገው ዮሎ ራን ማድረግ ትችላለህ ዮሎ ቤዝድ ሞዴል ትሬን አድርገህ ዲፕሎይ ማድረግ ትችላለህ ኦር ይሄ ኦዲዮ አንተ ያንተ እንትን ላይቭ ስትሪም ላይ የነበረ ሌላ ሰው ሲያወራ የነበረው በቃ የኦዲዮ ፕሮሰሲንግ ሞዴሎች ካሉ ምናምን ያው ኦብቪየስሊ እንደ ዴታ ሴንተሩ ፈጣንና ኤፌክቲቭ ላይሆን ይችላል ግን you can still it's usable ነው አሁን ለምሳሌ Nvidia RTX 5090 consumer hardware ከምንላቸው ውስጥ አሪፉ እሱ ነው ያለው obviously data center ይሄ OpenAI የሚገዙት ዲቫይስ አለ እነሱ they're just too much ግን ከ5090 ጋር ተቀራራቢ ቢሆንም they're like at 50% ምናምን ይደርሳሉ የዛን processing so በቲ tera operations per second tops ነው የሚለካው so they're like they range from hundreds to thousands of tops it depends እንግዲህ የምታወጡት ገንዘብ like ዲቫይሶቹን ላይ የምታወጡት ገንዘብ አይስ ስማርት መሆን እንደዚህ AI ኢንተግሬት ማድረግ እና ኔትወርክ ኮኔክት የሚሆኑ በቀን እንጠብቅ ምንድነው ባውንድ ስማርት ሲሉ ኔትወርክ ኮኔክትድ ነው ማለት ነው fully ownership ይሰጣል ሌላ ደግሞ አሪፉ ነገር the data you collect እና አንተ የምትሰራው አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄ ራንደም ሴናሪዮ ማለት ነው እኔ እርሻ ካለኝ if I want to monitor የእርሻውን health general health probably ይሄን የሚሰራ ሞዴል ከነ ዲቫይሱ ገዛና I can deploy it ራሴ just like they would buy a tractor or another thing just like you would buy a tractor exactly እና I would own my own data I would use someone else's model ስለገዛሁት
እና ኦብቪየስሊ ሞዴል የሸጠልኝ ሰው ደግሞ ኢምፕሩቭመንት ካለው I can simply connect it to the internet and update my running model እና go offline again, just use it እና full ownership ነው ገባ የምትገዛው እቃ የራስህ ነው የምትገዛው እና እንደዚህ አይነት ሶሉሽኖች ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። that's one of the many reasons የሰሞኑን AI issue የማይመቸኝ ስለ AI አናወራም ብለን ነበር ግን ያው we inadvertently got into it. So anyways, that's all I have. So the one final thing I want us to talk about was HTTP3 adoption slowdown እያደረገ ነው የሚል አርቲክል አንብቤ ነው እና let's just talk about the idea of HTTP3 ምናምን ነገር እና why people should be using it እና why slowing down የሚለው ማለት ነው። So to just like HTTP3 በፊት የመጡትን describe ለማድረግ HTTP1 አለ። HTTP1 new TCP connection per request ነው። ከዛ ለምሳሌ ያው እያንዳንዱ ፋይል HTML ፋይል ኢሜጆች CSS እያንዳንዳቸው አዲስ TCP ኮኔክሽን ይፈጥራሉ። ይሄ ደግሞ ስሎ ያደርገዋል ምክንያቱም you have to do the handshake every single time መሀል ላይ ኔትወርክ ካቋረጠ just የሆነ it's very slow ያስቸግራል ማለት ለክላይንቱም ስራ ያበዛበታል ሰርቨሩ ላይም ሎድ ያበዛበታል አዲስ TCP ኮኔክሽን መፍጠር ስላለበት እሱ ችግር ነበረ። ከዛ በኋላ HTTP 1.1 ላይ ግን ምናረጉ TCP ኮኔክሽኑን ፕሪዘርቭ እናርገው አሉ። ከዛ በኋላ ሰርቨሩ መልቲፕል ሪስፖንስ አይላክ ኦርደሪንግ ምናምን ወሪ እንዳናረግ ግን ሪኩዌስት የሚያደርገው ክላይንቱ በአንድ ጊዜ መልቲፕል ሪኩዌስት እንዲልክልን እንፍቀድለት በዛው በአንድ TCP ኮኔክሽን መልቲፕል የHTTP ሪኩዌስቶች እንዲልክልክ መፍቀድ ማለት ነው። ከዛ ሰርቨሩ ደግሞ ተራ በተራ እያንዳንዳቸውን ይመልስለታል ማለት ነው። so በዚህኛው ላይ you can only the client is only allowed to send multiple requests before የቅድሙ ሳይጨርስ ማለት ነው። ሰርቨሩ ግን they can't send the responses unordered ለምሳሌ ቀድሞ መጀመሪያ ኢንዴክስ HTML ቢጨርሰው ከፋይሉ or ከምናምን ሎድ አድርጎ አይልክልም ምክንያቱም ከዛ በፊት ኢሜጅ ከጠየቀው ምናምን I have to send you the image first ምናምን so that was the problem with HTTP 1.1 ማለት ነው። ከዛ HTTP 1.1 lasted for a while I guess the whole 2000s እና ፌስቡክ ምናምን መተው ትንሽ ኪሎ ብቻ around 2013 ምናምን ላይ ነው HTTP 2 ምናምን መምጣት ጀመረው። HTTP 2 ደግሞ የድሮ like የስልክ መደወያ ምናምን ሲስተሞች ከእንትን ሂስትሪ ምናምን አይተህ የምታውቅ ከሆነ እነሱም እንደዚህ ነው የሚጀምሩት። መጀመሪያ እና አሌክሳንደር ግራም ቤል ምናምን ሲሰሩ የነበረው ትክክለኛ ዋየር ምናምን ሳካለ እዚህ ጋር ስዊችንግ ቦርድ ጋር ያንተ ፎን ላይ ከዛ just a direct line between two people ነው። ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ደግሞ ቀስ የመልቲፕሌክሲንግ አይዲያን ፈጠሩና because using the same line for multiple people it's like ማውራት እንችሉበት ማለት ነው። ከዛ የዛኔ they send a signal to the switching port ምናምን ነገር it's like የቴሌኮም ኤቮሉሽንን በኢንተርኔት ላይ ድጋሚ ነው የደጋመው። ከዛ HTTP 1.1 started working ከዛ በኋላ ግን you could overstate የኮንጀስሽን issue ማለት ነው። multiple request ሲላክ ቀድሜ ድጋሚ ዲስክራይብ አድርጌዋለሁ የኮንጀስሽን issue አለ። ግን TCP if you work with an underlying the TCP connection maybe game servers ምናምን ይሄን ይጠቀሙታል ግን TCP is fully bidirectional. There is no reason to not use it as a bidirectional system because we're just restricting ourselves by just what do you mean bidirectional system? So bidirectional like communication ግን the client could send anything at whatever time he wants. The server could send anything whatever time he wants. The client could receive thing whatever time TCP ላይ ማለት ነው። so የክላይንት ኮኔክሽን ላይ ኮኔክት ታደርግና ሰርቨር ላይ ኮኔክት ስታደርግ ሁለቱም ተመሳሳይ አክሽን ፐርፎርም ማድረግ ይችላሉ to each other ሰርቨሩ ከፈለገ አሁን ልኮ ያኛው ሪስፖንስ ያገኝ መልሶ መላክ ይችላል ድጋሚ ምናምን ነገር ችግር የለውም። ከዛ ይሄንኛውም ዝም ብሎ ሪስፖንድ አድርጎ ከዛ የቅድሙን ሳይመልስ doesn't matter. So TCP already handles that for you by itself ማለት ነው። that's why I mean by fully bidirectional. HTTP request ከሆነ ግን ትልካለህ ትጠብቃለህ ሪስፖንስ ትልካለህ ትጠብቃለህ like እንደ WebSocket ነው like TCP underlying it's like I guess WebSocket you're just exposing a TCP interface to you again TCP actually that it's under it's like የሚሰራበት መንገድ እንዳው it's like የWebSocket ሞዴል ብላችሁ አስቡት እንደዛ።
ከዛ በኋላ so the question became so ለምን ደርሱን እየተጠቀምን ያለው ነው ከዛ HTTP2 ላይ መልቲፕሌክሲንግ አዳረጉበት ማለት so you could tag every request እና every response ከዛ በኋላ ሪስፖንሳቸውን እስኪያገኙ ድረስ unordered ሆኖ ቢመጡም ምናምን ነገር ችግር የለውም they could just be get handled when they get received እና like በአንድ ቲሲፒ ኮኔክሽን ምናምን ለምሳሌ አሁን የሲዲኤኖች ምናምን HTTP2 መጠቀም ጀመሩ ከዛ አንድ ኮኔክት ካረኩ በኋላ ሪኩዌስቶቹ ሲላክ ፋይሎችን በሙሉ በቃ አንዱ ላይክ የተላከው ሳያልቅ ላይክ ቅድም ያልኳችሁ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አንድ መሃል ላይ ሲዲኤን ጋር ኮኔክት ስታደርግ አንድ መሃል ላይ ትልቅ ፋይል ጠይቀክ ከዛ ባንች ኦፍ ትንሽ ፋይል ስብጠይቀክ ትልቅ ፋይሉ እስኪያልቅ ቁጭ ብለህ ትጠብቃለህ ሪስፖንድ ያደርጋል HTTP2 ላይ ግን ቀደም ትንሽ ፋይሎቹ ያልቀዋል ጩጩ ብዬ ልክልሃለሁ ከዛ ትልቁ ባለቀበት ሰዓት ያልቃል ማለት ነው ከዛ that became like an obvious bigger improvement ከዛ people were getting a lot of it's like ሲጀመር በቃ doesn't matter ብራውዘር ውስጥ የሆነ ኪሎባይት ምናምን ብልክም ችግር HTTP2 እስከሆነ ድረስ እኮ ምንም ችግር የለም ሜጋባይት ምላክ ምናምን ችግር የለም it's like bundle size እንዳንጨነቅ ምናምን ነገር አደረገ so HTTP2 was good for that ከዛ በኋላ the thing they came up with after that ነው HTTP3 HTTP3 it also incorporates ይሄ የመልቲፕሌክሲንግ ምናምን አይዲያውን ከHTTP2 ግን it also includes underlying TCP with UDP መጠቀም አለብን የሚለውንም ይቀይረዋል so they came up with another thing called Quick so Quick is built on top of UDP ከዛ በኋላ ግን it eliminates the need for a palette tailless connection እና ደግሞ it's like round tripንም 3 round trip የሆነውን ወደ 1 round trip ይቀንሰዋል ማለት ነው so የድሮ hello hi እንደነ ሳይሆን it's like ቻሌንጅ ይላላካሉ ከዛ ያ ቻሌንጅ ባንዴ የቴሌስንም ትጨርሳለህ በአንድ ራውንድ ትሪፕ የአክቹዋል ኮኔክሽን ስቴብል እንደሆነም ትጨርሳለህ ማለት ነው ከዛ UDP ነው አንደርላይንጉ so it even more bidirectional I guess than TCP ምክንያቱም it doesn't care order ራሱ ያደርግም ከዛ ግን መልቲፕሌክሲንግ ቅድም ሳወራ ካየት so we're kind of doing the ordering thing twice ብለክ ለታስበ ሊሆን ይችላል because TCP የራሱ ordering አለ እኛ መልቲፕሌክስ እናደርግ አደረግንበት ተጨማሪ ordering አለ so we're doing the ordering thing twice እንደዛ ከሆነማ if you're already doing the ordering why not just forget about TCP now let's use UDP ከዛ በኋላ that's how HTTP3 ከዛ HTTP3 አንደኛ ራውንድ ትሪፑን ቀነሰው ሁለተኛ መልቲፕሌክሲንግ ከዛ it's even like ከHTTP1 already HTTP2 better አድርጎታል ከዛ HTTP3 ደግሞ even more ከዛ it's like HTTP3 benefit ያደረገው after like doing እንደዚህ በጣም ብር ካወጡበትና ከሰሩ በኋላ of course it made like the people when በቁጭ ብለው በአንድ ጋቢት ኢንተርኔት ከሳን ፍራንሲስኮ ኦፊሳቸው ሪኩዌስት የሚያደርጉት ሰዎችንም ትንሽ አፍጥኖላቸዋል ግን ናዳማች እንደውም actually an impact የHTTP3 በደንብ ኢምፓክት ያያየን ያለ ነው እንደ ኢትዮጵያ እንደ like ዴቨሎፒንግ ሀገሮች ውስጥ ያሉ ኢንተርኔት ስፒዳችን በጣም ሎው የሆኑ ሰዎች ጋር ለኛ የሌለ ነው የጠቀመን ነው የምለው ምክንያቱም like የራውንድ ትሪፓችን ኢሹ ፊክስ ተደረገ የሪኩዌስት ብሎኪንግ ኢሹ ፊክስ ተደረገ so it's like the reason the internet is usable for most people with low internet connection is HTTP3 ከዛ በኋላ ግን even with all these benefits I guess people maybe don't understand the benefits again usage just slow down እያደረገ ነው the most like it's not even like uncommon objective ልሰማ የምችለው ብራውዘሮች ሰፖርት ያደረጉትም አይደለም 93% of browsers ሰፖርት ያደረጉታል የክላውድ ፍሪ CDN 30% of the requests they get is HTTP3 requests and stuff so requests so it's like actual tooling አለ ከዛ በኋላ ግን ዩዜጁ የሌለው በዴቨሎፐሮች ዌብ ሰርቨር ፍሬምወርኮች ጋር ታገኘው አብዛኛውን ጊዜ Node.js ለምሳሌ ያለውም ላንጉጆች ጋር ምናምን HTTP ላይብራሪ ካላቸው HTTP3 ላይብራሪ Nginx I don't think it's supported I think yeah so it's like annoying maybe with an extra plugin or something ነው መሰለኝ ግን it's getting annoying so ምንድነው the article ላይ describe ያደረገው ያለው ሰው እንትን describe ያደረገው ችግር ምንድነው ሁለት ዲስቲንክሽኖችን ፈጠረ the hyperscalers እና the long tail web developers hyperscalers እነዚህ በቃ እነ Google እነ Microsoft እነሱ
when you give them like an obvious technology ይሄንኛው I'm gonna like already የሚወጣውን request ያውቃሉ ከዛ በዚህ request ላይ you're wasting this amount of bytes doing the handshakes ከዛ ይሄን ኢምፕሊመንት ካደረኩኝ በኋላ ይሄን ያህል ስፒድ እንጨምርላቸዋለን ሰርቪሶቻቸው ላይ ስትላቸው ምን ሆነ ነው ይሄንን ነው የሚጠብቀው ከዛ they just throw money at them ከዛ just they can you know they can order like their employees ምናምን to rewrite their whole systems to use this new protocol and stuff ከዛ በዛ ቀስ እንደዛ ተፈጥሮ it's like you're seeing a difference between the adoption between the long tail ላይ ያለ ነው long tail ላይ ማለት በቃ ኖርማል like upper Google ወይ ምናምን the top 10 ናስዳክ ውስጥ የሌለ ካምፓኒ ምናምን ባለው ማለት ከዛ እነሱ ጋር በቃ እኛ እስካሁን HTTP ሰርቨሮቻችን የሚያወሩት ሁላችንም HTTP1 ነው HTTP2 ሰርቨር ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ሰው ራሱ የለም HTTP2 ትንሽ በቃ በሎድ ባላንሰራችን ምናምን በAPI ጌትዌያችን በHTTP2 እንጨፋፍነዋለን ሰርቨሮቻችንን so it's like we're not there is obviously you want at this it's like the way you're building your APIs ምናምን quite ቀየረም you're just using a new kind of HTTP underneath it እና እሱን ስዊች ማድረግ ራሱ እየከበረን ስለሆነ ከዛ ግን እነዚህ ሃይፐርስኬለሮች ግን ፈንድድ ስለሆኑ it's like all of their tooling ግን ፊክስ አድርገዋል በቃ they could just turn on the switch and start using HTTP3 and get the performance improvements benefits እኛ ግን there is no incentive to do that because people are not asking for it and now there's no real need yeah because just we're not I guess there could be an agreement say you know it's like ከመቶ ሰዎች ጋር በኤክስትራ ሃንድሼክ እና የሆነ ዌይቲንግ ፎር a big file የሆነ 1 ሰከንድ ምናምን just 100 ሰከንድ ነው ለነ ጉግል ግን 1 ሚሊዮን ያለው ሰው 1 ሚሊዮን ሰከንድ ነው ሉዝ እያደረገ ያለው I guess there could be an argument made that's why that scale is at their certain ግን why not just have it be 0 seconds ለኛስ ቢሆንስ like መጠቀም it's like ምክንያቱም it's like የሆነ it's not like asking you to የሆነ አዲስ HTTP አቁምና ወይ gRPC ተጠቀም ምናምን አይደለም እኮ ይሄ just የሆነ so the article describes why it's not specifically supported in Node.js so the thing is quick TLS verify የሚያደርግበት mechanism boring SSL የአፕል it's like OpenSSL አለ አይደል የአፕል ቨርዥኑ boring SSL ነው እዛ ላይ ኢምፕሊመንት ተደረገ ቀድሞ ከዛ already all of the like the HTTP3 libraries ምናምን እሱን መጠቀም ጀመሩ boring SSL ከዛ OpenSSL ግን ድጋሚ ቢጠይቁ እምቢ አሉ I guess እነሱ እያሉ የነበረው we don't have enough manpower ምናምን to implement this ነው እያሉ የነበረው ከዛ OpenSSL slow down አደረገ ኢኮሲስተሙ boring SSL እየተጠቀመ ይላል so Node.js የሚጠቀመው ኢንተርናሊ OpenSSL ነው so even if they wanted to they can't support quick because OpenSSL doesn't so OpenSSL they're saying በዚህ አመት ውስጥ ሰፖርት እናደርገዋለን ግን እነሱ ሰፖርት ካደረጉ በኋላ ራሱ probably bug fixes ምናምን ሁለተኛ ደግሞ OpenSSL ሁል ጊዜ የሲስተም ላይብራሪ ነው የሚሆነው ዳይናሚክሊ ሎድ የሚደረግ ነገር ነው የሚሆነው አብዛኛውን ጊዜ ከዛ you have to wait for like ubuntu ምናምን ሁሉም like in the linux like የተለያዩ linux ዲስትሮዎች ሁሉም አዲስ ቨርዥን አፕዴት አድርገው ከዛ the newest version of OpenSSL እስኪደርስ so even if 2015 ውስጥ OpenSSL የquick TLS እንትን verification ሜተድ አድ ቢያደርጉትም ከዛ ስቴብላይዝ አድርጎ ዲስትሮዎች ውስጥ እስኪ በተን ደግሞ ተጨማሪ 2 አመት ምናምን ጠበቅ Node.js በቃ ቀጣይ 6 አመት ምናምን ነው HTTP3 support ነው yeah so it's like yeah so the underlying HTTP መንገዱ ያው ነው you're still waiting on up you know express code up.get ምናምን እያልከው you're just passing ያረከ ነው it doesn't matter so yeah if you have a chance to use HTTP3 use HTTP3 you know that's what I'm trying to say ይሄም ነገር የሚያስታውሰኝ is the same sir በጣም similar issue to IPv4 and IPv6 yeah እዛም የተፈጠረው እንደዚህ ነው እስካሁን አዳፕት ያላደረግነው IPv6 is because why do we need to በቃ ኢንሴንቲቭ የለም አይ እንትን HTTP3 ላይ ግን እኮ ኢንሴንቲቭ አለ I guess you're getting ኳሊቲ ጨምራል የሰርቨር ኳሊቲ እኮ ግን IPv6 ላይ ግን it's like ያንተ IPv6 ላይ ተጠቀምክ your server is not gonna get faster or stuff right no faster ሳይሆን it's so mainly network design ላይ ብዙ ነገር ይለውጣል because you don't have to do a lot of subnetting ምናምን መስራት የለብም እና there are other I forgot
ምን እንትኖች እንዳሉት ግን there are other benefits to adopting IPv6 ግን ለነገሩ የሚያደርጉ አሉ I'm sure these big companies IPv6 ነው probably internal implement ያደርጉት እኛ ግን አሁን ለምሳሌ አንድ ዴታ ሴንተር ወይ ሁለት ዴታ ሴንተር ኦን የሚያደርግ ድርጅት IPv4 ኢንፍራስትራክቸሩን ወደ IPv6 መቀየር ፋይናንሻል ኢንሴንቲቭም የለም I mean if it's not broken አይነት ነገር ነው ግን HTTP3 it's like እንትኑ እነዚህ እንደ ሃይፐርስኬለሮቹ እየተጠቀሙት ነው እንዳለ የሲዲን ሰርቪስ the reason they advertise themselves as being fast we're better at sending out files ምናምን partially it's like a big reason for that is they're using HTTP3 underneath it እንጂ አንተም እኮ S3 ላይ የሆነ ቦታ ስቶር አድርገህ ፋይሎችን ሎድ አድርገህ ፋስት ላይ ማለት ይችላል ግን እነሱ በቃ like the combination of these things now min max ያደርጉ like በጣም efficient yeah anyways I guess he እንትን divide ግን concerning ነው I guess ልክ ምክንያቱም ሁሌ it's like አዲስ አሁን ኮምፒውተር ቢመጣ like I guess let's say YouTube ኮምፒውተር ቢመጣ because it's like if they don't have the open source tooling ጋቸው ዙሪያቸው ያለ ይሄን አዲስ better faster protocol support የሚያደርግ ከሆነ they're getting into a bunch of trouble ምክንያቱም it's like obviously people are going to perceive የኮምፒውተራቸውን የሃይፐርስኬለሮችን ፕሮዳክት it's like another form of የሆነ monopoly express የተደረገበት ያለ መንገድ ነው የሌላ competitive advantage ነገር it's like ከዛ before even start your beat ማለት ነው it's like either you ቁጭ ብለህ HTTP3 implementation ቁጭ ብለህ implement ካረግ ነው so the reason ደግሞ like I guess አንዳንድ ካምፓኒዎች ዝም ብለው ውስጣቸው እያስቀመጡት አይደለም for example I mentioned this a while ago ግን Cloudflare they're open sourcing their HTTP3 እንትኖቻቸው ምናምን even their Pingora ምናምን HTTP support ያደርጋል so I guess እንደዛ አይነት ካምፓኒዎችም አሉ open you know Cloudflare I look into it it sounds like በጣም አሪፍ ድርጅት ይመስላል great I guess that's about it ተጨማሪ ነገር የለም I guess በቃ see you next week በጣም እናመሰግናለን ፕሊዝ ቶፒኮች ሰጀስት አድርጉን if you're interested in anything at all comment ላይ ከስር ጻፉትና we will take a look እና talk about it የሚቀጥለው ኤፒሶድ ላይ እናወራለን እናመሰግናለን for viewing this video thank you እስከሚቀጥለው ጊዜ መልካም 2 ሳምንት ነው የሚባለው all right